بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل رب زدني علما بينقل من رسمنا কিছু আয়াত কল লয়াদাসম আয়াত ইনমে আরা কি করি তদব্বর করি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বয়ান ফরমায় দেশে মানুষ বেগুন অজ্ঞ উম্মত আসছিল এক জামানা পর্যন্ত তার ভিতরে দেখতে মেয়েদের একতলাফ হইয়ে আল্লাহ তারার মাধ্যমে তারা ভিতর তোন কি করছে আল্লাহ নবী সকলরে দিভারি নবী সকলরে মুবাশশির বানায় দে মুনদির বানায় দে ফাবাআসাল্লাহু নবিয়্যিনা মুবাশশিরিনা ওয়া মুনদিরিন আল্লাহ নবী সকলরে মুবাশশির বানাই বাশারত দইয়া বানাই আল্লাহর কথা মানে দই তো গেলে হিনরে জান্নাতের খুশখবরি দিব না মানে হিনরে জাহান্নামের ওয়াঈদ দিব আল্লাহ বলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কি গজে তারা দিবারি আর তারা ওহাতি কিতাব দিবারি যেরকম নবী থাকব বেগুন ওহাতি কিতাব থাকব যিবার ওহাতি কিতাব নাই বা নবী ন এতিয়া যেরকম গোলাম আহমদ কাদিয়ানি যেরকম আছে ইনৰ ওহাতি কোনো কিতাব নাই ইনলৈকে জুতা নবী ইনলৈকে মিছা নবী খামাহা নবী হইলে কিতাব থা পড়িব বাই নকল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কি হরুন তারপরে আল্লাহ হদ ওয়ামা কানা নাসু ইল্লা উম্মাতান ওয়াহিদা আল্লাহ হদ মানুষ নোয়াছিল ইল্লা অজ্ঞ উম্মত আছিল অজ্ঞ উম্মতের মাধ্যমে দিন দিয়ে গজ্জিল ফাখতালাফু তারা ভিতর কি গজ্জি ইখতিলাফ গজ্জি কিছু আল্লাহর কথা মানে কিছু অন্য মানুষের কথা মানে ইয়াদের কারণে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তুন নবী দিবার ইয়াদ দে নূহ আলাইহিস সালাম হইতে ইয়াদ দে আল্লাহর নবীর পর্যন্ত এই নবী সকলের সিলসিলা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তারারে এই কিতাবর জিয়ানুল্লাহ বানিয়ে হিয়ানর ইয়াদ দিলে বললা বলি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তারারে কি কইছে নবী সকলের মাধ্যমে এই কিতাবর ইয়াদ দ্বারাইয়ে আর কিতাব কি আল্লাহ দিয়ে তারা দেখকানে ইখতিলাফ করে ইখতিলাফ মেদে কি করি বললাই লিয়াহকুমা বাইনান নাসি ফিমা ইখতালাফু ফি তারা দিয়ানামে ইখতিলাফ করে হিয়ানার ফয়সালা করি গেল আল্লাহ ইয়ানামে হদ ওয়ামা কানা নাসু ইল্লা উম্মাতান ওয়াহিদা ফাখতালাফু তারা কি গজি ইখতিলাফ গজি তারা ইখতিলাফ করার কারণে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তুন কি করা হচ্ছে নবী সকল দিভারা হচ্ছে ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون زوجي تربطون أقوى كلمة سبق نويتو الله يخلى قيامت آسه قيامت أمره حساب كتاب غريم ইয়ানা কাম দরিছে কালিমা সবক নয়তো মুহলত নরিতো আল্লাহ তারা দিয়ানা ইখতিলাফ করে ইখতিলাফ ইয়ানা তারা ফয়সালা করে দিল দুনিয়ার তাইতে খতম করে দিল ভাই নকল এখন সো আমরা তারপর আয়াত মধ্যে আল্লাহ কি কর وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون আমি তোমার তরফ করে জিকির নাযিল করলাম yani জিকির yani কোরআন আল কিতাব নিবা তাকে তুই বয়ান করে দিবল্লাই মানুষ করাল্লাই কি তার তরফ জিন নাযিল করা কি ইনরে ওয়ালাআল্লাহুম ইয়াতাফাক্কারুন তাকে তারা তাফাক্কুর করার মত বাবা চিন্তা করি বললাই এখন ভাই নকল এই আয়াতি বলই আজ্জা এত শত বছর হইতে লইতে আরারে দুখা দিয়া থাকে এই কমে এই হাদিসের নামে চিসইন আর খাবার দে এই আয়াতের মাধ্যমে তাফসীরের মাধ্যমে লিতুবাইয়িনাল মানা ইতারা কি করছে লিতুফাসসিরা নবী আয়াত দিয়ে কি করিব মানুষের তাফসীর করে দিব অনারা তাফসীরের নামে ধরেছে কিতাব তো দইতে দুনিয়ার মধ্যে কোনো কিতাব নাই নবীর তাফসীর হয় তো কোনো কিতাব নাই হাত্তা কে বুখারী ওয়াইরাম মধ্যে দিন তাফাসীর কগwa কালিমাতের মানা বয়ান করছে বাস বিজ্ঞান নবীর তরফ মনসুব করি ইতারা মানুষ কলার খাবিয়ে দে বা এনেকল আর দেখতাম মেদে সৌদি আরব মেদে আসিয়া খাস করি আর আব্বারে দেখির হালত দেখি দি এর মেদে ফইলা শব্বির আহমদ উসমানী দেওবন্দি দিবা আসছিল
ही बरगो तफसीर में दुनिया में शाये सऊदी अरब तमाम मसाजिद में तमाम हाजी कलम में तमाम दुनिया में शाये ही बम्मेदे देतम में दे देवबंदी करो गलबा आसिलो परवर्ती आयत दे देतम में दे अहले हदीस वगैरह ही इनर गलबा हुई तारा तफसीरी बत्तून 180 दागम में दे गलतकल बाहर गुजी हत्ता के शिरकुला बाहर गुरिया दहिबा तफसीरी बा गोरा मसाजिद मदारिस वगैरह बेगुनतुन ओइलो फुराद दिबारे एहन नयागो तफसीर बाहर गुजी तकरीबन 30 বছর আগে ই বললে কি এখন সলভি অকল তফসির বা এনেকল ধরিছি ইন নবীর তফসির ওই তো এখন গলত কেন আই ভাইছি এর মেদে বাতাল কেন আই ভাইছি আর অনারাস হানিফির মেদে হাজার তফসির বাইরে গিয়ে গই সলভির মেদে হাজার তফসির বাইরে গিয়ে জিওবন্নির মেদে হাজারো তফাসির অকল বাইরে গিয়ে বেরিলবির মেদে হাজারো তফাসির অকল বাইরে বেগুনে নবীর তফসির বিলি হদ্দে কোমরে খাবার अगुआ एक कौम है मसलन देवबंदी ये बेरेलवी तफसीर न माने हत्ता के देवबंदी बाद तफसीर न माने हिल्लांग शाफी तफसीर हानिफी न माने हानिफी तफसीर तरफ मालिकी न माने इल्ला हज़ारों तफासिर कर बाहर की गई हल कुरानी बा की तफसीर दरकार अल्लाह तो कुरान में तो यार होती है बयान को यद्दा शिराम अल्लाह ये की गज्जे वला यातूनका बिमथलिन इल्ला जिनाका बिलहक व अहसन तफसीरा तुम्हार खादे कौना मसल नुआने कौना सवाल नुआने मिल्ला खरानी दम बराबर तफसीर गई दम तफसीर अल्लाह तरबती तफसीर गज्जा है तल्ला अल्लाह नबी की घर अफगैर अल्लाहि अबतगी हकमन व हुवा अल्लज़ी अंज़ल इलैकुमुल किताब मुफस्सला कि मैं अल्लाह बारे अरगोरे हकम में तुम जिहालत में तुम्हारा तरफ दिबा अल किताब नाज़िल करा कि बर मुफस्सल हत्ता के सूरत फुस्सिलत किताबुन फुस्सिलत आयातु कुरान अरबिया ज़रा आयत कल खुली खुली अद्दा अल्लाह सुब्हानहु व तआला की गजे बयान गजे जी आयतुन खुल्ला ही नरा तफसीर खाना दरखान नहीं वलकद जिनाहुम बिकिताबिन फस्सलनाहु अला इल्म मी एनब को किताब तुम्हारा खसाने जम्बे दिबारे मर एलम लमी तफसीर को जम्बे ओ भाई नकल यांते लितुबय्यिना माना कि इतारा लितुफस्सिरर माना को यद्द कोमरे इरुकुन तफासिर इन खबर दिया कुरान भाई नकल इबा हर एतबारे वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिदक़न व अदला اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي नबी ज़माना में इबा कामिल मुकम्मल होगी कोई हर एतबार आरतुन हर में खाना ज़्यादा यो नुकसान खाना एतबार कोई ना हजूम खाना तफसीर नाम है अल्लाह ये निदियो खुद दिखी किताबुन उहकिमत आयत तुम फुस्सिलत पहले अल्लाह सुब्हानहु व तआला आयत रखी करे मुहकम बना मजबूत बना खाना एतबार ही बारे मौजू यकी मौजू तरबारे इबारे आरो दलांग मुरसल वगैरह करार दिन हमारे मतन अल्लाह ये मजबूत करिया दे फिरी अल्लाह तरबतुनी बारे अलीमत दे खबीर तरबतुनी बारे की करा कि तफसीर सद बयान कर दिया भाई नकल ई माना इबा लितुबय्यिना लिन्नास लितुबय्यिना बमाना किनो लितुफस्सिर ना बल्कि लितुबय्यिना माना आरो आयत करान्यम मुई जी आयात दुरिया में अमरा की गरीदिम लितुबय्यिना माना रे वदाहत करीना अनरा सन लितुबय्यिना लिन्नास ताकि तु घरे की करी दे वदाहत करी दे यानी बयान करी दे मानशरे मा नुज़्ज़िला इलैहिम ही तारा तरफ जे नाज़िल करा की यानी ही तारा तरफ की नाज़िल करा की इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम यानी अल्लाह तरफतुन जिबा किताब नबीर माध्यमे कौम अल्लाह नाज़िल करा की इबार बयान करी दी अल्लाह खुद इबार लुए ना रखी अल्लाह माना कर दे भाई नक्कल वलअल्लहुम यतफक्करून ताकि की गरीब अल्लाह इतारा तफक्कुर गरीब अल्लाह ताकि इतारा हुनियत दे किताब ही बार हक्कानियत हुनियत दे तारफरे तारा बाबा चिंता करे मतन आर किताबरे बाबा चिंता करे दे मानिर मतन देन्ने अन्य आयत में दे किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियदब्बरु आयातिहि व लियतज़क्करु उलुल अलबाब
iba enoggo kitab